اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء، یہ 12th کا لیسن ہے حروف الجر کا. چونکہ آپ نے کال ہم نے پڑھا حروف الجر الدرس الحادی عشر. تو آج جو ہمیں پڑھنا ہے اسی کا کی ایکسرسائز کرنی ہے، تدریب کرنی ہے. تو سوال پہلا ہی ہے، السؤال الاول، پہلا ہی کوشچن ہے حروف الجر. یہاں یہ فائدہ دیتا ہے، کیا کہتا ہے کہ حروف الجر کس کو کہتے ہیں؟ حروف الجر، حروف جر تدخل داخل ہوتے ہیں علی الاسماء اسموں پر، فتجرھا پھر اس کو جر دیتے ہیں. یعنی اگر آپ کو ڈیفینیشن دینی ہو حروف جر کس کو کہتے ہیں، اگر آپ عربی میں لکھیں تو لکھیں گے حروف الجر تدخل علی الاسماء فتجرھا. حروف جر تدخل داخل ہوتے ہیں علی الاسماء اسموں پر، فتجرھا پھر اس کو جر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حروف جر ایسے حروف کو کہتے ہیں جو اسموں پر داخل ہوتے ہوئے اسموں کو جر دیتے ہیں. ان کا لاسٹ کا اعراب جو ہے وہ چونکہ مانا جاتا ہے کہ وہ مرفوع ہوتے ہیں، رفع ان کا اعراب ہوتا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کو جر ملتا ہے. یہاں میں تھوڑی بہت یہ وضاحت کروں. حروف الجر یہاں مضاف مضاف الیہ ہے، آپ جانتے ہیں. پہلا جو ہے نکرہ ہے، دوسرا معرفہ ہے، اور دوسرا یہ جر جو ہے یہ آپ جانتے ہیں مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے. حروف الجر جر کے حروف مطلب حروف الجر تدخل داخل ہوتے ہیں، یدخلان یدخلون تدخل وہ ایک عورت داخل ہوتی ہے، یعنی مطلب وہ ایک مؤنث داخل ہوتی ہے. واحد مؤنث کا صیغہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ حروف الجر جو ہے یہ حرف کی جمع ہے. کس کی جمع ہے؟ حرف جو ہے، حرف کیا ہے؟ حرف آپ جانتے ہیں حرف غیر عاقل اسم ہے. غیر عاقل اسم کی جب جمع آ جائے تو اس وقت کیا کرتے ہیں ہم؟ اس وقت جب اس کی جمع آ جائے غیر عاقل کی تو اس کو واحد مؤنث کا صیغہ لایا جاتا ہے. تدخلو داخل ہوتی ہے، مطلب داخل ہوتے ہیں. علی من پر، الاسماء اسم کی جمع، فتجرھا پھر اس کو جر دیتے ہیں. اگر اردو میں لکھنا ہو تو کہیں گے حروف جر ان کو کہتے ہیں جب وہ اسم پر داخل ہو، ان حروف کو کہتے ہیں جو اسم پر داخل ہوتے ہوئے ان کو جر دیتے ہیں. ٹھیک. اب دوسرا یہ فائدہ یہاں کہا گیا ہے کہ حروف جر کون ہے. جیسے میں نے آپ کو اس سے پہلے والے لیسن میں بتایا ہے، من حروف الجر، حروف جر جو ہیں وہ یہ ہیں. حروف جر میں سے کیا کیا ہیں؟ من، الی، علی، فی، لی یا لام، با، واو، تا، با ہے، واو ہے، تا، کیف، حتی، رب. اس کے بعد یہاں ہے نیچے منز، مز، حاشا، عدا، خلا اور سوا. تو میں نے آپ کو کہا تھا شاعر نے اس کو بہترین طریقے سے کہا ہے، باو تاو کیف لامو. کیا کہا ہے؟ شاباش. باو تاو کیف لامو واو منزو مز خلا. باو تاو کیف لامو واو منزو مز خلا، رب حاشا من عدا فیان علا حتی الا. یہ شعر آپ یاد کرو، آپ کے سطر یاد ہو جائیں گی. باو تاو کیف لامو واو منزو مز خلا، رب حاشا من عدا فیان علا حتی الا. اس کو بار بار یاد کرنے کی ضرورت ہے، دہرانے کی ضرورت ہے، یا خود ہی ہو جائے گا یاد. باو تاو کیف لامو واو منزو مز خلا، رب حاشا من عدا فیان علا حتی الا. ان میں سے کوئی بھی اسم، کوئی بھی حرف جو ہے یہ حروف ہیں. جب یہ اسم سے پہلے آ جاتے ہیں تو اسم کو اپنے آنے والے بعد والے اسم کو جر دیتے ہیں. میں نے آپ کو کہا اس کا ایک اظہار کسرہ ہے. تو اور بھی کئی ہیں جو ہم نے 11th میں بھی تھوڑا پڑھے ہیں، اور جب آگے آ جائیں گے اس وقت میں آپ کو کہوں گا. تأمل بعض فوائد حروف الجر. تأمل غور فکر کرو، تأمل کرو بعض فوائد حروف الجر، ان حروف الجر کے فائدے کیا ہیں. ایک ہوتا ہے کہ کثرہ دیتے ہیں، وہ الگ بات ہے. اب فائدہ یہ کس لیے استعمال کیے جاتے ہیں یہ حروف الجر؟ تو یہاں کہا گیا ہے پہلا ہی ہے قسم. القسم کہتے ہیں قسم. قسم کہتے ہیں حلف کو. جب ہم کسی چیز کی قسم، کسی چیز کو تاکید، زور دینے کی خاطر لوگوں میں اس کو یا ہے
جو مخاطب ہے اس کو میں چاہتا ہوں کہ اپنی بات کی تاکید کے ساتھ کہوں، قسم کے ساتھ کہوں، تو اس کے لیے استعمال ہو جاتے ہیں. مثلا واو ہے، واللہ، کل بھی میں نے وہ کہا. اسی طرح ہے با ہے اور تا ہے، واو با اور جیسے کیا گیا واللہ اور اللہ کی قسم. تھا تو اللہ اصل میں معرفہ تھا، تو واو جب مل گیا کیا بن گیا واللہ. یہاں تو اس کو جر لگ گئی، لیکن مطلب کیا نکلا، فائدہ کیا نکلا کہ واو کی وجہ سے ہم کہتے ہیں اللہ کی قسم. کیا کہتے ہیں؟ اللہ کی اللہ کی قسم. تو اللہ کی قسم جو ہے، ہم نے کہا واو کا فائدہ کیا ہے، اس حروف جر کا واو کا فائدہ کیا ہے، یہ کس لیے قسم کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں گے با استعمال کرتے ہیں ہم، باللہ، با باللہ، باللہ اصل میں تھا اللہ، جب با مل گیا حروف جر مل گیا تو باللہ یہ بھی ہوتا ہے اللہ کی قسم، باللہ اللہ کی قسم. اسے تاللہ، کشمیر میں ہم کم ہی تاللہ استعمال کرتے ہیں، لیکن واللہ اور باللہ جو ہے استعمال کرتے رہتے ہیں. تاللہ اللہ کی قسم، یہ بھی یہاں تا جو ہے حرف جر ہے، تو اس کو لاسٹ میں جر ملا، اور فائدہ کیا ملا، فائدہ یہ ملا کہ تاللہ یہاں ہم نے اس کو جو ہے، تو دوسری بات ہے قسم کے خاطر استعمال ہوا ہے. یعنی حروف الجر میں سے با، تا اور واو با اور تا کا فائدہ یہ ہے کہ یہ قسم کے لیے استعمال ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کل بھی کہا کہ مخلوق کو جو ہے اس کو صرف اللہ کی قسم کھانی چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی چیز کی بھی قسم کھاتے ہیں اس لیے تاکہ اس میں تاکید پیدا کریں. مثلا اللہ فرماتے ہیں واللیل، واللیل، اسی طرح ہے والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا. والشمس قسم ہے سورج کی، والشمس وضحاہا اور اس کی روشنی کی ہے یا اس کی چمک کی، والقمر اور چاند کی، اذا تلاہا. اسی طریقے سے والارض، تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت ساری قسمیں کھاتا ہے قرآن میں، وہ تاکید کی خاطر ہیں. تو ہم جو ہے ہم بھی تاکید کی خاطر کہتے ہیں، لیکن ہم اس میں ایک قسم کا ایمان بھی ہوتا ہے، اس میں یعنی ایمانی صورت بھی ہوتی ہے جو ہم اللہ تعالیٰ پر جتلاتے ہیں اور واللہ باللہ یا تاللہ کہتے ہیں. اسی کے بعد ہمیں ایک اور بھی ہے، ہمارے پاس ہے التشبیہ. یہ ہمیں حروف جر جو ہے تشبیہ کا بھی فائدہ دیتی ہے. مثلا کا ہے، کا معنی جیسے، کا معنی جیسے. قرآن میں کا بہت جگہ استعمال ہوا ہے. آپ اسلام 360 ایپ ہے، اس کو کھولو، وہاں سے القرآن ہے، اس کو کھولو، اوپر لکھا ہے سرچ میں آپ کیف لکھو، اس میں لکھو، اس میں ایگزیکٹ بھی آتا ہے اور لائک بھی آتا ہے، تو وہ آپ کو ورڈز آ جائیں گے پورے قرآن میں جتنے بھی وہ آ جائیں گے. مثلا قرآن کے سورہ بقرہ میں ہی ہے کَصَيِّبٍ او کَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ، او جیسے، کا معنی جیسے، کا معنی جیسے، صیب من السماء جیسے کہ آسمان سے کچھ مطلب آ رہا ہے، پڑ رہا ہے. یا اسی طریقے سے ایک اور جگہ قرآن میں کل انعام بل ہم اضل، کل انعام کہتے ہیں، انعام الف نون عین الف، انعام کہتے ہیں مویشی کو، چارپا کو، گائے ہے، بھینس ہے، ان کو ہم کیا کہتے ہیں، انعام کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کا معنی جیسے، الانعام جیسے کہ یہ مویشی ہیں، یعنی ان لوگوں کو جو لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں یا جو عمل صالح نہیں کرتے، ان کو یا جو ہے تو ان کو کہا گیا کل انعام بل ہم اضل سبیلا، جیسے کہ مویشی ہیں، بل ہم اضل، اسے بھی زیادہ. اسی طریقے سے قرآن میں ایک جگہ ہے کمثل جنت، جیسے کہ ایک باغ ہے، اسے لکھا ہے کمثل جنت بربوۃ، وہ باغ ہے جیسے. تو بہت جگہ کا استعمال ہوا ہے. تو یہ کا جو ہے کیا ہوتا ہے جیسے، انت کل اسد، آپ شیر جیسے ہو، کا میں نے جیسے. اچھا، اسی طریقے سے ہم نیچے آ جائیں گے. قسم کے بعد ایک اور ہے، اس میں آتا ہے الاستثناء. استثناء کہتے ہیں ایکسیپشن، استثناء کہتے ہیں ایکسیپشن کو، EXCEPTION ایکسیپشن. یہ ایکسیپشن کیا ہوتی ہے؟ الاستثناء، استثناء مینز ایکسیپشن.
यानी हम मतलब मैं कहता हूँ कि सब स्टूडेंट्स को 10:30 बजे क्लास देना, जो नहीं आएगा उसको एब्सेंट मार्क किया जाएगा। अचानक कोई स्टूडेंट आता है, उसकी पैर में चोट होती है, अचानक वो गिरा हुआ होता है, हम सबों की हमदर्दी है कि नहीं इसको अलाउ करो बेचारे को, इसको तो आया था लेकिन इसको बेचारे को लगी, तो हम कहते हैं कि इसमें उसके बगैर, यानी रूल तो एक चीज़ था लेकिन हम सब आ जाए, लेकिन फलानी के लिए 5 मिनट एक्सेप्शन हम देते हैं क्योंकि उसको वहाँ से आने में थोड़ी दिक्कत आ जाएगी। इसको इस्तिस्ना कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। तो इंग्लिश की एक बेहतरीन फ्रेज़ है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। हर वक्त जो है कुछ ना कुछ एक्सेप्शन होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु रिज्सुम मिन अमलि शैतान फज्तनिबू। या इसी तरह कहा गया हुरिमा अलैकुमुद दम व लहमुल खिंजीर व मा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। तो इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते कि ये चीज़ें आपको हराम है, लेकिन फिर कहा फमन इब्तगा वरा, फिर कहा जिसको जो है ये सरकशी का इरादा ना हो, बदकिस्मती साथ में मैं हो गया जहन से, तो उसके लिए जो है कोई इस्म नहीं है, फला इस्म अलैहि, उसको कोई गुनाह नहीं है। उसका मतलब ये है कि अगर कोई गलती भी, अगर कोई रूल हो उसमें कोई एक्सेप्शन होता है। मसलन हम कहते हैं सिवा, हम कश्मीरी में भी सिवा इस्तेमाल करते हैं। क्या कहते हैं? सिवा माने इसके बगैर। सिवा आए सारी, ये असल में अरबी से ही आया कश्मीरी। सिवा, खला, सिवा, अदा, हाशा, ये मुख्तलिफ जुमलों में उस वक्त के कंटेक्स्ट के हिसाब से, लेकिन एक्सेप्शन यानी वो उसके बगैर, ये काम इसके बगैर, ये करना है इसके बगैर, तो इसको हम कहते हैं शब एक्सेप्शन। क्या कहते हैं? एक्सेप्शन। तो इसी तरह से एक और है तकलील। तकलील कहते हैं कमी, एक किल्लत से निकला है, काफ लाम ता, किल्लत कहते हैं कमी, कलील कहते हैं कम, तकलील कम करना। तो यहाँ क्या है? तकलील रुब्बा कहते हैं बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ये काम करते हैं। तो कल हमने पढ़ा कि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो रेगुलरली अटेंडेंस पर क्या करते हैं? मवाज़िबत करते हैं। हमने पढ़ा रुब्बा तालिबिन मवाज़िबा अलल हुजूर, क्या पढ़ा था? रुब्बा तालिबिन मवाज़िबा अलल हुजूर। यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ था रुब्बा तालिबिन, हाँ ये रुब्बा तालिबिन मवाज़िबा अलल हुजूर। बहुत कम लड़के स्टूडेंट्स हैं जो क्या करते हैं? जो अटेंडेंस पर मवाज़िबत करते हैं, यानी रोज़ाना बिल्कुल हमेशा अटेंड करते हैं अपना सबक, अपना ये जो है लेसन। तो इसी तरीके से अब यहाँ क्या है? शबाश, यहाँ हम आ जाएंगे। तो ये इसके लिए भी है, किसके लिए? तकलील के लिए, कमी के लिए, कम लोग होने के लिए। तो ये हो गया रुब्बा। इसके बाद क्या है? इसके बाद अलगाया, ये हुरूफ जारी है ना। पहले हमने क्या पढ़ा? यानी कसम में वाव बाता, इस तरह से क्या पढ़ा तशबीह में, अल इस्तिस्ना सिवा, खला, अदा और हाशा। तकलील में पढ़ा रुब्बा और अलगाया। गायत कहते हैं मकसद, यानी जहाँ तक लास्ट पर जहाँ जाना हो उसको कहते हैं गायत। इला अज़हबु इलल मस्जिद, मैं मस्जिद की तरफ जाता हूँ। इला अज़हबु, इला माने तक, तो इला जो है गायत क्या है? मस्जिद। अज़हबु इलल मदरसा, मैं मदरसा की तरफ जाता हूँ। अज़हबु इलल मलअबी, मैं खेलगाह की तरफ, प्लेग्राउंड की तरफ जाता हूँ। हत्ता माने यहाँ तक कि, हत्ता माने वो भी होता है एक किस्म का इला, हत्ता, हाँ, अतिमुस्सियाम इलल लाइल, आप अपना रोज़ा पूरा करो यहाँ तक कि रात आ जाए। यानी जो ही रात आ जाए, शाम मगरिब आ जाए, तो आप अपना रोज़ा तोड़ दो। उसका मतलब है कि हत्ता माने, या इसी तरह कुरान में हत्ता मतलुल फजर, शब कद्र जो है वो हत्ता मतलुल फजर, वो उस वक्त तक है जब तक फजर तुलू न हो जाए, जो हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि इनके फ़वाइद हैं, कसम के लिए, तशबीह के लिए, इस्तिस्ना के लिए, तकलील के लिए। यही नहीं है, और भी कुछ है, लेकिन ये आपके लिए काफ़ी है जो उन्होंने कहा है। अब इसके बाद ये जो है ये तदरीब है, बड़ा शॉर्ट में हम करेंगे जल्दी। तो तदरीबात ये जो है ये आपकी एक्सरसाइज है। इस्तखरज हुरूफुल जर मिनल जुमल आती है, आने वाले जुमलों से हुरूफ जर को निकालो। ये कुरान की आयत है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल भी मैंने को कहा बी माने से, असल में था इस्म, क्या था?
इसमुल्लाह, इसम माने नाम, इसमुन क्या है, इसमुन, इसमुन माने नाम। लेकिन जब आ गया अल्लाह तो फिर मुखफ़फ़ हो तख़फ़ीफ़ होती है, इसमुल्लाह, ये मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि कैसे आएगा है, इसमुल्लाह, अल्लाह का नाम, ठीक। लेकिन जब बा इसको साथ पहले लगा बि इस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के नाम से, बि इसमें आ गया, बिस्म। तो कुरान का एक ख़ास तर्ज़ तहरीर है, लिखने का अंदाज़ है, वो कभी चेंज भी नहीं होता है। तो जहाँ जो जैसे वहाँ हुआ है वैसे ही आज भी मौजूद है। वो ये है कि इस बिस्म को ये लंबी बा हम लिख के ऐसे हम लिखते हैं। तो इसको इस बहस पर जाने के बगैर मैं ये कहूँगा कि यहाँ है असल में ये बा था और इसम था, लेकिन इस अलिफ को छोड़कर सीधे इस हुरूफ, ये जो ये हमज़तुल वस्ल है, इसको छोड़ के बा को जो है सीन के साथ मिलाया, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। तो बा क्या है, हुरूफ जार। इसमुन क्या था, ये तो यहाँ क्या था, मरफू था, लेकिन यहाँ क्या बन गया, इसको ये मजरूर बन गया, जर बन गई। तो ये यहाँ कौन है हर्फ जार, यहाँ आपको बा हर्फ, यहाँ आप लिखेंगे ऐसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सामने लिखेंगे आप ऐसे, यहाँ आप लिखेंगे हुरूफुल जार, हुरूफुल जार, तो इसको लिखेंगे बा। यहाँ क्या आ गया, हुरूफ जार बा है, यहाँ आ गया हुरूफ जार हमें बा। इसी तरीके से दूसरा है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दु अल्लाह ताला, अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें, तमाम शुक्र, लिल्लाहि अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो आलमों का पालने वाला है। अब यहाँ देख लीजिए, लिल्लाहि असल में था अल्लाहु, जैसे मैंने आपको कहा इस्मुल जलाल, ये मरफू अल्लाहु, लेकिन हुआ क्या, इसको जब लि आ गया, ये हमने पढ़ लिया लिल्लाहि, अल्लाह के लिए। तो यहाँ जो रफ़ा था इसको केस पे चेंज हो गया जार में। तो अब यहाँ लि होता है लिए या का, मैंने कहा लिए या किसी का, मतलब यह है कि उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए ही है, अल्लाह ताला का ही है, बिलोंग्स टू, इसके दो मायने हैं। तो हुरूफ जार जो लि है, तो यहाँ हमने देखा अल्हम्दु तमाम तारीफ़ें लिल्लाह, अल्लाह ताला के लिए है, और रब्बिल, असल में रब्बुल आलमीन था, मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैहि, पहला तो ये मरफू था, लेकिन यहाँ भी चूँकि लिल्लाह आ गया, अल्लाह ताला के लिए, ये मजरूर बन गया। अल्लाह की सिफत है रब, इसको भी इसलिए जार आ गया। आप जानते हैं सिफत और मौसूफ में मुताबिकत होती है अरब की। रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें और शुक्र उस अल्लाह के लिए है जो आलमों का पालने वाला है। तो कौन यहाँ हर्फ जार है, लाम है हर्फ जार। अब ये है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप देख लीजिए, सल्लल्लाहु, अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह ताला का हम कश्मीर में कहते हैं दुरूद, या है तो दुरूद मीन्स रहमत, अल्लाह ताला की रहमत हो, अलैहि उस पर, सल्लल्लाहु अल्लाह ताला की रहमत हो, अलैहि उस पर, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व सल्लम और उन पर सलामती हो। अल्लाह ताला की तरफ से सलाम और अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें उन पर हो। तो एक हदीस पाक भी है, वो ये कि जो वो एक जगह कहा गया इंतहाई कंजूस है, एक जगह कहा गया कि उसको नाक आलूद हो, खाक आलूद हो जाए उसकी नाक, जो मेरा नामी सुनकर मुझ पर दुरूद नहीं भेजते हैं। तो जब कहा जाए तो अक्सर मैं यहाँ एक अर्ज़ करूँ कि जब यहाँ कोई भी आलिम कोई भी पढ़ता है इन्नल्लाह व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर इन्नल्लाह व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला, व मलाइकतुहु और उसके मलाइका युसल्लूना अलन नबी, वो क्या करते हैं, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजते हैं, रहमत भेजते हैं। या अल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि, ऐ मोमिनो आप भी उन पर दुरूद भेजो, वसल्लिमु तस्लीमा, और उनको सलाम भेजो सलाम भेजने की तरह। लेकिन क्या होता है, हम सुनते हैं उस वक्त करें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला रसूल रहमत पर दुरूद भेजना। तो सल्लल्लाहु अलैहि यहाँ अला है, असल में ये था अला और ही क्या है, असल में यहाँ इस तरह था, ये देख लीजिए अला। और चूँकि आप जानते हैं ज़मीर मरफूआ तो हुआ है, लेकिन अगर हम ज़मीर मनसूबा ला जाए इसके साथ में तो हु है,
لیکن علا کے ساتھ جب ضمیر ملتا ہے تو یہ بنتا ہے علی. یہ ہو جو ہے یہ چینج ہوتا ہے کس میں؟ علیہ ہی پر. کیوں ہوتا ہے؟ اس وقت ٹائم نہیں ہے، تو آپ یہاں سمجھو کہ علیہ ان پر، اس پر. تو علا کیا ہے؟ علا جو ہے علا حرف جر ہے. علا حرف جر ہے یہاں، تو اس میں حرف جر یہ ہے، تو اسی لیے علیہ کو کیا بن گیا؟ علیہ بن گیا. تو تھا تو ہو ضمیر منصوبہ آپ جانتے ہیں، ہما ہم، تو اس پہلے ہی کو کیا بن گیا؟ ہی بن گیا. کیوں؟ کیونکہ ضمیر یہاں جو ہے یہاں حرف جر آ گیا علا، تو یہاں کیا ہے حرف جر؟ اب لکھیں گے ہم علا. یہاں میں ایک بھول گیا، قرآن کی آیت یہاں اوپر لکھی تھی، میں تھوڑے کیمرہ کی طرف چلا گیا. والعصر، والعصر قسم ہے زمانے کی. والعصر یہاں قسم کھائی گئی ہے، تو یہ واو جو حرف جر ہے، والعصر یہاں جر آ گئی. ان الانسان بے شک انسان لفی خسر، لا مانے ضرور، فی خسرن کس میں ہے؟ خسارے میں ہے. تو یہاں جو ہے فی جو ہے حرف جر ہے، کیا لکھیں گے؟ فی لکھیں گے حرف جر. تو آپ نے سمجھ لیا، فی حرف جر. یہاں اوپر میں با، یہاں لام، یہاں فی، یہاں صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں علا. اس کے بعد ہے رب مرید للخیر لا یدرکہ. رب مرید، رب مانے کام ہی، مرید چاہنے والے، کسی کام کو چاہنے والے، کسی کام کا ارادہ کرنے، ارادہ یرادو چاہنا، ارادہ کرنا. رب مریدن کام ہی چاہنے والے. رب جب آ گیا تو مریدن کو کیا پر؟ مریدن بن گیا. للخیر خیر کے چاہنے والے، لا یدرکہ جو اس کو نہیں پاتے ہیں. یعنی کمی چھ تم یہ کانٛہہ کٲم یژھن وٲلۍ تہٕ کُنہِ خٲطرٕ جدوجہد کرن وٲلۍ یِمن نہٕ سُہ لبر. یعنی یُس تہِ کانٛہہ کوٗشش کرِ تٔمِس چھُ خۄدا تعالیٰ تتھ منٛز ساتھ دِوان. لیسا للانسان الا ما سعى. تو where there is a will there is a way. رب مرید للخیر. تو یہاں میں ایک اور بات کہوں، مرید نہیں ہے، مرید ہے. مرید ہے چاہنے والا. اچھا، تو اس کے بعد جو دوسرا ہے خاط لاو عشر جمل، 10 جملے لاؤ من عندک اپنی طرف سے، مشتملتاً یہ جو مشتمل ہوں، جو انکلوڈ کرتے ہوں، کیا کہتے ہوں؟ انکلوڈ علی حروف الجر، جس میں حروف جر آ جائیں. آپ قرآن میں دیکھو مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین. اس طرح قرآن کہتا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو. بالوالدین آ گیا، یہاں میں نے یہ لکھا وبالوالدین احسانا. وبالوالدین احسانا کیا ہے؟ با ہے. اسی طریقے سے وجاہدوا باموالکم ہے نا. ایک اور جگہ اسی طرح سے ہے مثلا فی سبیل اللہ ہے نا، جاہدوا فی سبیل اللہ، جاہدوا باموالکم انفسکم فی سبیل اللہ. فی سبیل اللہ کیا آ گیا؟ فی آ گیا حرف جر. ذهبت الی المدرسۃ، ذهبت الی المدرسۃ، میں مدرسہ کی طرف چلا گیا. الہ ہے. للہ قرآن میں کہا للہ الواحد القہار. آخرت میں اللہ تعالیٰ اعلان فرمائے کس کا ہے یہ ملک؟ للہ الواحد القہار. تو آواز آئی للہ، اللہ تعالیٰ کی جو واحد القہار ہے. تو لی آ گیا حرف جر. علی اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون یا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون. علی مانے پر ہے نا. وإلی اللہ ترجع الامور، الی آ گیا. وإلی اللہ ترجع الامور ہے نا. الذی یصل عن سبیل اللہ. تو یہ جو ہے یہ قرآن میں بھی ہے. اس طرح سے بھی آپ نے مطلب جیتو الی المدرسۃ، کتبت بالقلم بھی ہے نا. اس طریقے سے آپ کچھ جملے خود بھی لکھو. یہ آج کا آپ کے سبق. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.